Bersama saya Linda On, bina jenama anda dalam jenama hari ini. Yes, kita jumpa lagi bersama dengan Tuan Haji N.K. Anwar, CEO Unlimited Dreams Sdn Bhd. Di tengah ini ialah Alvin Ng, Client Service Director. Salam Linda. Episod yang sebelum ni, Alvin ada ceritakanlah apa tugas Client Service Director ni. Tapi saya tak tanya lagi pada Alvin sendiri. You punya pengalaman tu dalam advertising tu berapa tahun? Dan NK bukan ambil calon-calon orang, dia ambil orang yang betul-betul dah berpengalaman, tahu buat kerja. I ingat I boleh skip question ini tapi tak boleh skip juga. Berapa tahun Alvin? Alvin background kat Creative Communication Agency, 15 tahun. Wow. Background Creative Communication Agency. Utamanya my role for the past 15 tahun, especially recently lah, for the past 5 years, at a senior level, my role is more on brand planning. We develop, we do brand planning, we do market activity for our client punya campaign launches. So it's the same thing. It's actually the same thing. Still the same process. So it's the experience are still the same process, which we take the past experience and now we apply it and help more brands to grow. In the future. Tapi as time goes by, dia punya corak pengiklanan dah berubah-berubah. Kan mungkin dulu 15 tahun dulu ada influencer, tak ada influencer ni semua. Duta produk tu adalah influencer juga tu, tapi influencer yang style-style sekarang ni, digital marketing yang kita dah bincangkan sebelum ni dengan Jackie, kan? Tapi dari masa ke masa tu Alvin pun belajar benda yang baru dari masa ke masa dan sentiasa ada benda yang baru everyday, betul kan? Betul, media scene tu berubah. Media scene tu ya. Media scene, senario media tu berubah daripada zaman 80-an, 90-an, tahun 2000 dan sekarang 2010 2020. Jadi perubahan tu menyebabkan kita sangat memerlukan tenaga import, fresh idea ataupun pengalaman orang yang expert dalam bidang kreatif dengan pengalaman orang-orang baru. Orang baru ni dia ada energy. Dia punya idea tu lain. Idea tu lain. Tak baru kan? Betul. Dia semangat. So kita kena tengok, kadang-kadang kita ni, kita ingat kita dah kreatif dah, tetapi orang-orang yang baru ni dia lagi kreatif. Yang diorang buat berfikir cara yang out of the box. So tim kita ni, Linda, yang istimewanya tim kita ada yang sangat senior, kita ada senior, kita ada yang fresh punya team. So mereka ni ada, kita boleh combine mereka ni untuk membina jenama untuk kita punya klien tu, Linda. Untuk hasilkan something yang dah lepas combine tu, dia akan hasilkan something lah kan? Betul. Lepas bertengkar tiga-tiga tadi, senior, tengah-tengah dengan fresh ni, pom-pom, akhirnya sesuatu yang hebat untuk dipersembahkan kepada klien. Cuma Alvin, saya nak tanya tentang klien ni ada kepala dia sendiri, ada kemahuan dia sendiri. So yang macam you cakap awal-awal tu lah, you akan step back sekejap, dengar apa klien nak. Klien, I want this. Klien ni tak tahu cerita, because yang buat research, yang buat homework is you. Kan you akan tengok siapa kompetitor, siapa yang dah pernah masuk iklan macam ni, apa cara dia pasarkan dan sebagainya. Tapi klien ni yang dia tahu barang dia je. Aku nak jual ni, nak masuk radio ni, nak masuk TV ni, nak masuk billboard ni, nak buat sama macam orang ni. Kan? So macam mana Alvin layan, ada tak perkataan kecerewetan? Bagaimana you layan klien fasi, klien yang macam-macam ni, yang tapi you nak sesuaikan juga dengan yang apa yang you nak cadang kepada mereka. Alvin, ada tak klien juga? Okey lah, dulu bila I start dulu, even sampai manager level, kita akan cakap okey lah, you cerewet lah. Okey lah, you tak dengar lah. But I think as you move along, you got the experience already. You need to understand from the business owner point of view. Ya, betul. Mengapa dia cakap begitu? Mesti ada sebab dia 10 jam dengan bisnes tu. Kita
baru mungkin 2 jam seminggu dengan dia meeting. So it's very important to, again, it's back to the understanding. So yeah, you need to understand, okay, why, mengapa cewek tu macam itu, kenapa. And then we come back, we analyzed it, we do a diagnostic, and then we will go back with a recommendation. But recommendation is obviously how to handle it. In that sense, is data is very important. Data is very important. For example, the basic one, I tak nak suria lah, I nak sinar boleh. Then okay, kita dengar, that's your brief, but balik when we look at the data, kita compare dia punya pendengar, listenership, dia punya profile. When we compare, kalau tak boleh, then we go back to the client, kata mungkin tak boleh lah. So you recommend ke mana lain? But that's why kita cakap data is very important. It's very important, even to the simple billboard, lokasi kat mana, we also need to look into the data. Trafficnya macam mana, tapi traffic, the profile of the driver kat tempat sana macam mana, even down to the profile, not only berapa kenderaan sehari, pagi sampai malam, for example. Tapi bila dah recommendkan pada klien tu, mungkin ada yang masih berdegil, mungkin ada yang terus ikut apa yang Alvin cakap. Kita nak tanya tentang tu sekejap lagi. Sekarang ni kami nak anda lihat ini sekejap. Kepada anda semua yang berniaga, ingin memulakan perniagaan atau tak pernah berniaga langsung, jom sertai sharing session bersama NK Anwar, CEO Unlimited Dreams Niaga Berhad, dalam berkongsi rahsia kejayaan bersama rakan niaga jutawan di Malaysia secara percuma. Caranya mudah saja. Anda hanya perlu klik dan join grup Telegram kami atau imbas QR code ini untuk mendaftar. Cepat sebelum terlambat. Jangan tunggu lama-lama. Daftar segera. Perkongsian akan diadakan secara virtual dan live pada 30 November 8.30 malam. Okey, kenapa kita nak you all tengok tu tadi? Sebab itu penting. Itu workshop. Ini khas untuk anda yang belum ada produk, dah ada produk dah lama, ada produk dah lama meniaga, tapi brand awareness pada produk anda tu tak ada. Atau mungkin perniagaan anda mula-mula tu nampak macam gah, tapi lama-lama jadi low kan. Jadi macam mana kita nak build brand awareness tu, macam mana nak memberi penjenamaan yang baik pada produk anda. Mungkin NK boleh cerita sikit kenapa NK nak buat workshop ni? Kalau dengan program 15 minit pun kita boleh buat sesuatu, kita boleh ceritakan, kita boleh berkongsi, kita punya expertise. Alvin 15 tahun, saya 20 tahun dalam advertising, promotion dan sebagainya. Kita datangkan lagi klien kita yang dah buat nilaian juta sale, mereka berjuta-juta. Kita nak kongsi dalam Unlimited Branding Workshop. Kita akan adakan pada 30 hari bulan November jam 8.30 malam secara percuma. Anda tak perlu datang ke tempat kami. Anda boleh berada di mana anda berada. Kita buat secara online. Apa yang anda perlu lakukan adalah hanya perlu mendaftar di grup Telegram yang tertera ini. Jadi jangan lepaskan peluang anda di sana. Saya akan berkongsi pengalaman saya handle klien dan pengalaman kejayaan klien yang telah mencipta nama dalam industri dan bidang masing-masing. Okey, dalam kita punya Unlimited Branding Workshop Yeah. Baik, Alvin, tadi tu soalan saya tergantung tadi. So bila recommend pada your client, okay, you wanted this radio, now I'm recommending you this radio because look at the data whatsoever. So mungkin ada klien yang okay, I ikut you cakap lah Alvin, I just follow lah. Tapi ada juga klien cakap no, I still want this one. I'm the one who forgot my money. I'm the one paying you. Yes. So you just follow what I say. Ada tak macam itu? Just experience dengan klien tu ada. I think since the first day to now, I think everybody also experience the same challenge juga. Then okay lah. I mean, somehow we have to give way a bit. But obviously, it's very important. Kita agreed, but when we go out, we need to understand again. We need to understand mengapa. Okay, but we don't stop there.
we will do a postmortem. We will do a postmortem, like, okay, whether you agree or not agree. For example, at the end of the day, then we will do a postmortem and see what are the results before we go on the campaign yang seterusnya macam tu. Kalau saya boleh tambah sikit, memang banyak je klien yang ada that perception. Kita dah keluarkan data, kita dah bagi strategi, Alvin dah advise dari segi brandingnya dan sebagainya. Linda, dia masih juga kata okay, so we understand that, tapi let's try this one. Okay, then apa yang kita akan buat, kita akan bagi tahu dia, this is our proposal yang tadi yang kita propose, and then this is the option that you wanted. Ini yang you sendiri apa namanya nak juga buat. Bila you nak buat juga, kita akan buat dalam dua keadaan. Kita akan bagi dia, this is what worst can happen. Apa yang paling teruk dia akan dapat kalau dia buat ni. Tapi bila kita nampak benda tu nak capai, dia nak jadi teruk macam tu, kita kata we need to put a stop kat situ. Stop. Tak boleh. You buat lagi, jenama you akan teruk, you punya business akan fail, orang akan apa ni, ketawakan you sebab kompetitor you akan bertepuk tangan sebab strategi ni tak menjadi. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau you nak buat juga, okay, let's do the calculative punya risk. Macam mana? Kita jangan buat, kita buat okay, kita buat, tapi kita buat sikit je, let's do the trial lah, sebab itu yang you nak, kita ikutkan. Kurang-kurangnya puas hati dia lah. Puas hati you, but don't go so much, sebab dia punya impact akan jadi besar, yang kita nanti akan menyesal di kemudian hari. Dan mungkin episod akan datang ni kita nak cerita lebih banyak lagi tentang apa yang saya nak tanya ni. Tapi yang sekarang ni saya nak tanya dululah, klien-klien, antara klien yang Alvin dah servis, dah memberi perkhidmatan kepada mereka di Unlimited Dreams ni lah. Antaranya ialah semua kot. Faith Plus, Sabela, Faith Plus, PTTI, Cokoda, Akak Manis, Rempah Mak Siti. Yang antara yang brand terbaru punya. Baru-baru ni Haida Scarf, Kijanggo kat East Coast, kat Pantai Timur. Oli Collection kat Johor. Oli Collection is a furniture. Mutiara Jati also furniture, but high end punya furniture. Berbagai kategori lah. Dan ada satu kempen besar kita akan buat ni, Alvin. Betul. Okay. Apa tu? Siapa tu? Dia buat I nervous ni. Apa yang kempen besar ni? Kenapa I tak ada dalam kempen tu? Nak cerita dulu ke apa yang kempen besar tu? Belum lagi. Kita tanya Alvin lah. Alvin? Pada masa ini, I think Judy punya Unlimited Dreams. Oh, Judy. Unlimited. Sorry, I biasa shortcut. I dengar you cakap Judy. I biasa shortcut Judy, okay, Unlimited Dreams. Sekarang musim akhir tahun, so now Unlimited Dream busy untuk plan tahun 2021 punya plan untuk mostly semua klien kita lah. So that's our current punya activity. Dan kita nantikan ada dua kempen besar pada bulan 1 2021. Buat I nervous lah. I Linda, nak tahu apa benda tu. Kenapa? Why am I not in it? Jangan panggil last minute tau. Okay. So tapi okay, Alvin selaku client service director, kalau ada 2 atau 3 produk yang sama, jual, nak datang pada you, nak jual. Contohnya syarikat ni jual tudung, syarikat ni jual tudung, syarikat ni jual tudung. Macam mana you lain-lainkan dia punya corak pengiklanan? Again, back to that basic, the process, understand the brand, kena understand the brand, understand the product, apa dia punya USP. So mesti ada kelainan pada setiap. Mesti ada kelainan. Mungkin price point is different. Okay. Harga pun tak sama. Satu mungkin more to, kalau nak link to target pasaran, mungkin satu B40 segment. Oh, target pasaran semua ya. Tak sama. Example,
ya target pasaran satu mungkin untuk middle class, satu mungkin untuk upper class. Like for example, your national car is for Malaysia. National car punya kategori, Japanese punya kereta ada dia punya pasaran sendiri, Europe punya kereta dia ada pasaran sendiri. Kereta sama tapi target tak sama, USP tak sama. Business objective tak sama, macam tu. So yeah, it's very interesting. When you look at the planning, when we do the planning and stuff like that, when you compare, it's actually very interesting. Ya, sebab bagi saya, macam saya orang luar, saya terfikir juga macam mana kalau tiba-tiba Unlimited Dreams lepas kita buat ni semua hari-hari live dekat Facebook, tiba-tiba dalam masa yang sama ada 3 syarikat jual tudung datang. Kan macam mana you nak planning 3 ni, katalah lebih-lebih kurang sama, yang ini tak perlu gosok, yang ini, yang ini, tapi tetap ada kelainan, tetap ada corak yang lain untuk you buat marketing tu Betul. Tetap lain Okey, kita akan kembali di episod seterusnya. Banyak lagi yang kita nak tanya pada Alvin selaku Client Service Director di Unlimited Dreams, dan juga pada CEO kita sendiri Tuan Haji NK Anwar. InsyaAllah kita jumpa lagi, okey? Terus menonton bersama dengan kami Bina Jenama anda di Jenama hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Bye.